Good evening, viewers. T-News are back to accompany you. Today, we bring you a summary of interesting news in the past week in 3 different languages. I, Yolanda Marcella, will present the news in English. Dindi Ariadna, Nihongo de News wo todoke shimasu. Kulo Tiar Aulia, ngagem bahasa Jawi. And here are the news. We begin with English news. Although there is no official statement from the Indonesian government about Hajj pilgrimage this year, hundreds of prospective Hajj pilgrims from Kendal have already received booster vaccines due to health and safety concerns amid the COVID-19 pandemic. The Hajj pilgrimage has been suspended for 2 years. The greater enthusiasm from the elderly Hajj pilgrims is reasonable. They hope that this year they could perform the Hajj pilgrimage after 2 years of suspension. Previously, it is reported that these prospective Hajj pilgrims have already received the vaccines twice. They are then looking for booster vaccines to strengthen their immunity. One of the prospective Hajj pilgrims feels relief after receiving booster vaccine. He hopes he can perform the Hajj pilgrimage this year after 2 years of temporary suspension during the COVID-19 pandemic. With this booster vaccine, he hopes every Hajj pilgrim from Kendal stays healthy and ready to perform Hajj as soon as the government no longer cancels it. Saya dan kawan-kawan jamaah calon haji, alhamdulillah sudah menerima vaksinasi booster yang ketiga. Semoga dengan usaha maksimal ini dan doa kita semua, Indonesia benar-benar sehat, sehingga semuanya kegiatan berjalan dengan baik, lancar, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Terutama jamaah calon haji tahun ini mudah-mudahan oleh Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang dikehendaki bisa berangkat dengan baik, lancar semuanya, dan berhasil meraih haji yang mabrur. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Semoga oleh Allah kita selalu dihimpun dalam kasih sayang dan rahmatnya dunia dan akhirat. There are as many as 983 prospective Hajj pilgrims suspended in the past 2 years. Meanwhile, for those who have not received booster vaccines, they will receive the vaccination before pilgrims' departures. Untuk calon jemaah haji yang tertunda 2 tahun, yang sudah vaksin 1-2, dan selang waktunya sudah 6 bulan. 6 bulan ya. Ini untuk bisa ikut vaksin booster ini. Ini kerjasama dengan siapa ini, Bu? Ini kerjasama dengan BIN dan BKK. BKK ya. Ada berapa orang, Bu, untuk jamaah calon haji sendiri? Ada 980 jamaah. The Central Java Regional BIN has implemented booster vaccination in 11 regions in Central Java. Besides the booster vaccine, we also provide the second dose of vaccine targeting over 15,000 doses of vaccine participants. From Kendal, TVku News Team reporting. The official inauguration of youth non-commissioned officers is made special at Kendal Police Station. No more violence, but it gives strong impression on the juvenile officers to serve the community well and improve the quality of life for all citizens. The juvenile officers get sprayed by a water cannon vehicle before beret donning ceremony is performed. Before starting to take office at Kendal Police Station, these 14 juvenile officers have to take part in a series of activities held in Ngelimut, Limbangan. As they are entering Kendal Police Station, the other police officers already await to welcome and cheer them up. A water cannon vehicle has stood guard at the gate and sprays water on those juvenile officers covered with mud all over their bodies. Maintaining the squad as they are walking forward, and the juvenile officers keep moving forward, ignoring the water cannon spray, until they are reaching the square for beret donning. Saat ini menerima 10 bintara remaja. Ya. Ini bukan momen yang biasa. Kami anggap ini momen yang harus
niatkan untuk sesuatu yang menjadikan pesan bagi mereka. Yang kami gelar acara tradisi, ya rangkaian acara tradisi pembayatan kepada mereka, ya tentunya tanpa kekerasan, namun memberikan penanaman mental, kepribadian dan saling open, sehingga nantinya ketika dia bertugas bersama dengan anggota personel yang lainnya dapat menjadi polisi yang diteladani, kemudian menjadi contoh bagi masyarakat, bukan bikin pelanggaran. Oke. Kapolres also emphasizes that the youth non-commissioned officers should maintain their duty as police officers to always serve and protect the community. Never ignore any law breaking that may bring down the positive image of the police. From Kendal, TVku News Team reporting. T-News will be back after the break. T ニュースで私たちと一緒にくれてありがとうございます。オミクロン事件の驚きの注意として、スマラン市政府がバスターワクチン接種加速するでしょう。4月まで目標は100万人の市民がバスター注射を取得するまで。COVID-19 オミクロンバリアンがスマランに感染しました。少なくともスマラン市の保健所によって記録されたすでに6つのケースがあります。彼は治癒したと宣言されたにもかかわらず、しかし、スマランにオミクロンの対応性を含めることは特別な認識である必要があります。スマラン市保健局長のムハマド・アブドゥル・ハッカム先生は様々な要素手順を実行したと述べていました。彼らの当事者を含めると、バスターワクチン接種が加速されます。目標は100万人の市民がバスター注射を取得することです。それで、オミクロンに対するコミュニティの免疫がより強くなることを願っています。ハカム様は、また、コミュニティが毎日を活動で研究プロトコルをより厳密に実施していることを望んでいます。Mudah-mudahan percepatan vaksinasi tadi barusan selesai juga Zoom dengan teman-teman dari kementerian. Ketika sudah ada kasus Omikron di kabupaten kota, memang percepatan vaksinasi untuk booster segera kita lakukan, termasuk di kota Semarang. Januari target kita ada 250.000, Februari ada 350.000, Maret sudah ada 500.000 yang kuota untuk vaksin booster. April sudah 1 juta lebih. スマラン市での COVID-19 の症例は水曜日の午後までに18例まで記録されました。スマラン市民の12件とスマラン市外の他の6例の居住者。Tutuk Carita でした。SD ムハマディアプリンパテボン県ダルの生徒たちは栄養補助食品を与えられます。地域の州の情報機関によって提供されたワクチンを受け取った後、地域の州の情報機関が木曜日の午後、その栄養食品はフレッシュミルクとおやつを配ったのは生徒たちが嬉しくワクチン接種後にも弱くならないようにと願っていたからです。ムハマディアプリンパテボン県ダルの小学校の生徒たちの熱意。木曜日の午後、学校のたくさんの子供用予防接種センターからすでに見られます。ほとんどすべての学生、最初または2番目の投与量のいずれかで小児ワクチン接種を受けました。ムハマディアプリン県ダルの校長のイルワントによると、ワクチン接種後のミルクとおやつという栄養食品を準備したそうです。それは、生徒たちが嬉しくなる日、栄養食品も配ったためで、国民栄養の日の祝いだそうです。Hari ini kita ada 240 siswa, Pak. Terus untuk menambah gizi memang setelah vaksin dikasih snack atau gimana? Iya, memang kita persiapkan ya, kita berikan snack, susu dan makanan kecil gitu, agar anak-anak juga setelah divaksin itu mereka senang gitu. 中部ジャワの地域の州情報機関が行ったクンダル地区での子供のワクチンが1461と4の目標でした。辞書はムハマディアプリン小学校を含む多くの場所に広がっていました。他には
Bandare Boja Kokuritsu Shogaku ya Shingorojo Ichi no Shogaku ya Muslimat nu to yu youchen nado deshita. Kundal kara Tifiku no Chimu deshita. T ニュースは次の休憩後に戻ります。Matur nuwun tasih sareng kita. Imlek boten pisah kalian kue keranjang. Pramila, saben wedal ngadepi Imlek, sadean kue keranjang tansah kathah. Namung, kathah ingkang sadean kue keranjang ngakeni. Bilih sakmenika sadean kue keranjang malah mandhap menawi dipun bandingaken kalian tahun kepengker. Warsa enggal Imlek mujudaken perayaan penting kagem komunitas Tionghoa. Biasanipun wonten ing perayaan Imlek kathah dhaharan khas ingkang wajib kesediaaken. Salah satunggalipun inggih punika kue keranjang. Kue keranjang dipundamel saking tepung ketan lan gendhis abrit, sarta teksturipun kenyal lan lengket. Dipunwastani kue keranjang amergi wujudaken kacetak mawi cetakan ingkang wujudaken keranjang. Miturut kepercayaan Tionghoa, daharan ingkang dipun aturaken kagem dewa menika gadahi maksud ingkang punika persatuan, kerukunan, lan kabegjan. Mahargya warsa enggal Imlek, kathah tiyang ingkang sadian kue keranjang ing kawasan Gang Baru sampun dipun datengi pembeli. Namung dipun akeni salah satunggaling pedagang. Bilih sadianipun sakmenika boten patiya rame kados taun sakderengipun. Kahanan menika miturut piyambakipun wonten gandeng cenengipun kalian kondisi ekonomi masyarakat ingkang nembe rekaos amargi wontenipun pandemi COVID-19. Dos ya. Kalau kemarin dos itu sahabat udah hampir 60. Kalau ini ya kurang lebih banyak sih, belum laku semua, masih banyak itu. Kan ya kalau yang mahal itu kan pembelinya ya agak kurang gitu kan sekarang ya, ekonomi sekarang kan juga berkurang gitu. Iya. Kalau dibandingin sama tahun kemarin gimana? Tahun kemarin lebih lumayan bagus lah. Ya. Sanesipun saged dipun dhahar langsung. Kue keranjang ugi saged dipun damel olahan sanesipun kadosta kue keranjang goreng, onde-onde, dorayoki, lan sanesipun. Michelle Priscilla ngabaraken. Bangunan Candi Pringapus pinangka cagar budaya boten saged dipun pisahaken kalian sektor angkutan tradisional Dokar. Pinangka akomodasi pendukung kirang langkung wonten gangsal Dokar ingkang sumadya kagem sarana ngubengi wisata Candi Pringapus. Candi Pringapus mujudaken cagar budaya Kabupaten Temanggung ingkang mapan wonten ing Desa Pringapus Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Keunikan sanesipun inggih punika wontenipun toya ing saklebeting batu yoni ingkang dipun pidatos masyarakat sekitaripun. Gadahi tuwah saged mantunaken kewan ingkang kenging sakit kembung. Sanesipun keunikan punika, pengunjung ugi saged ngginakaken angkutan tradisional kangge ngubengi wisata Candi Pringapus. Leres, Dokar pinangka sarana transportasi masyarakat Desa Pringapus dhateng Pasar Ngadirejo. Saksampunipun ngangkut penumpang saking dusun dhateng pasar ing wayah injing, Dokar menika dipun siapaken nderekaken wisatawan ingkang badhe tindak Candi Pringapus. Unikipun, kusir Dokar boten netepaken ongkosipun, namung biasanipun penumpang maringi gangsal ewu rupiah saben tindakan. Aslinya Pasar Ngadirejo tapi ini baru kota-kota. Terus muter kemana aja ini? Puter Muntung, terus Jalan Tembus, terus itu Ngaren PP. Nah, penumpangnya siapa aja? Penumpangnya nggak mesti, itu buat wisata.
candi menika mujudaken agenging budaya jaman semanten arupi reca-reca candi ingkang sifatipun Hindu Siwa. Pengunjung ingkang kathah inggih punika lare-lare pelajar ingkang kepingin nambah wawasan lan pengetahuan babagan sejarah Candi Pringapus. Saking Temanggung, Irfandi Ardianto ngabaraken. That's all T-News today. So, to prevent the spread of the COVID-19 virus, always remember to apply the 5 health protocol policies. Wear a properly fitted mask, clean hands frequently with soap and water, keep physical distance of at least 1 meter from others, avoid gathering in groups, reduce mobility. I, Yona Marcella, Dindi Ariadna, Tiar Aulia, and the crew, thank you all for watching. See you around!